नमस्कार. गोवा दूरदर्शन प्रस्तुत वैजकीय विशयांचेर आधारित आरोग्य संपदा ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. ऑर्थोपेडिक क्षेत्र हे आमच्या वैजकीय वाठारांतले एक मुखेल क्षेत्र, कारण हाडां म्हळ्यार आमचो जीव. ह्या हाडां शिवाय कांय हालचाल तर आमचे कडेन करपाक जावचीच ना आनी आमची डेलीची कामांय करपाक जावची ना. पण जशें जाणटेपण येता तशें कण्यांचे विकार वाडटा. कितें अपघात जालो जाल्यार आमची हीच हाडां पयलीं मोडटा आनी फ्रॅक्चर्स असली दुयेंसां जाता. जशें जाणटेपण येता तशें आमचे घुटणे दुखपाक लागता, कमर दुखपाक लागता आनी अशे खुबशे प्रकारचे ऑस्टियोपोरोसीस म्हणटा ते आजार जाता. आनी ह्या सगळ्या आजारांक सारके करपी आनी एका पेशंटाक परत ह्या आजारां पासून मुक्त करपाचें काम म्हळ्यार आमचे ऑर्थोपेडीक सर्जन करता. हालींच्या तेंपान तर विज्ञानान इतली उदरगत जाल्या की आमच्या शास्त्रक्रियेचेर सुद्दां खूब परिणाम जाला आनी आतां ह्या शास्त्रक्रियेक लागून ऑर्थोपेडीक सर्जरी जावनूय खूब इम्प्रूवमेंट जाल्या. आनी हाचेरूच आमकां सविस्तर पद्दतीन सांगपाक आनी आपलो अणभव सांगपाक आमचे आसायज खाशेले सोयरे डॉक्टर शिवानंद बांदेकर. सर, ह्या कार्यावळीर तुमकां माये मोगाचो येवकार. नमस्कार. सराक स्पेशल ओळख करून दिवपाची तर म्हाका गरज ना, कारण आमी सगळीं सराक वळखतात. सरान खूब वर्सां गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत वैजकीय अधीक्षक म्हळ्यार मेडिकल सुप्रिटेंडंट आनी डीन म्हणून खूब वर्सां काम केल्या आनी निस्वार्थ पद्दतीन खूब लोकसेवा केल्या. सर, तुमचें जशें आमकां खबर आसा, तुमचे कडेन 40 वर्सांचो समृद्ध अणभव आसा ह्या वैजकीय वाठारांत. सो आज आमकां मातशें सविस्तर रितीन तुमचो हो प्रवास कसो आशिल्लो हाच्या बद्दल सर आमकां सांगात. म्हजो जो प्रवास आसलो ऑर्थोपेडिकान तो ऑलमोस्ट 41 वर्सांचो आसा आनी तुमकां खरेंच सांगता, हांव जेन्ना ह्या वर्सा रिटायर जालो तेन्ना म्हाका अशें सॅटिस्फॅक्शन जालें की इतलें बरें दिसलें की आज हो जो ऑर्थोपेडीक डिपार्टमेंट आसा, हस्तिरोग डिपार्टमेंट आसा गोवा मेडिकल कॉलेज, हो एक इतलो वेल डेवलप्ड, म्हणजे इट कॅन डिलिव्हर एनी कायंड ऑफ ऑर्थोपेडीक सर्वीस. म्हणजे जो प्रॉब्लेम लोकांक जातलो, जो दुयेंत लोकांक जातली हस्तिरोगाची, हाका ट्रिटमेंट दिवपाक तो हे आसा, कॉम्पिटंट आसा डिपार्टमेंट. आमी जेन्ना वेन आय जॉयन्ड एज अ ज्युनियर रेजिडेंट तेन्ना आमी फक्त प्लास्टर घालताले आनी कितें म्हणटा तर प्लेटिंग करताले. फ्रॉम दॅट डे म्हाका दिसता गेल्या वर्सा आमी फर्स्ट टायम, नॉट ओन्ली इन गोवा, इट वॉज दी फर्स्ट टायम इन द कंट्री, इंडिये भितर गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजान AI वापरून, म्हणजे रोबो वापरून आमी फर्स्ट घुटण्याचें ऑपरेशन केलें. घुटणो रोपणे म्हणजे आमी ताका म्हणटात नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. आनी हातून ही सगळी जर्नी करतना म्हाका म्हजे खुबशे इव्हेंट्स उगडास जाले जे आमी केले. फर्स्ट हीप रिप्लेसमेंट इन 2002, फर्स्ट नी रिप्लेसमेंट इन 2003, then first endoscopic surgery, that is keyhole surgery, arthroscopy, आणि मागीर तर there was no end. Everything we did, including the tumor prosthesis. आता ही जी गोष्ट असता ट्युमर प्रोस्थेसीस म्हणटात ती एक व्हडलें ऑपरेशन, ताका आमी सुप्रा मेजर 4+ म्हणटा. आनी हे जर अशी जर सोय जर गव्हर्मेंटान आसली जाल्यार हाजो खूब लोकांक फायदो आसता. कारण आज तुमी जाणा की सगळ्यांक एफोर्डेबिलिटी आसना. आनी पयली प्रश्न म्हणजे असो की जो कॅन्सर हाडाचो जाता वा ट्युमर जाता तो कांय मनशाची इकॉनॉमीक स्टेटस पळोवन वा ताजे फायनान्शियल स्टेटस पळोवन जायना. सो अशा मनशाक ही एक गोवा मेडिकल कॉलेज हस्तिरोग डिपार्टमेंट एक लायफलायन अशें म्हाका दिसता. आनी आमी जो आज पर्यंत जो प्रोग्रेस केला, जो आमी अचिवमेंट केला फॉर डिपार्टमेंट, हो खंय तरी लोकांच्या फायद्याचोच आसा हें म्हाका दिसता. आनी हे फुडें चलतले ही आशा बाळगता हांव. सर, तुमी आतां जे रोबोटीक सर्जरी म्हणलें आनी आमच्या प्रेक्षकांक तर आतां हालींच्या तेंपान सगळीं जाण आयकता रोबोटीक सर्जरी म्हळ्यार कितें, आमकां रोबोट ऑपरेट करता काय
आनी आमकां फुडें रोबोटूच पळयतले आनी हे रोबोट म्हणजे कितें आनी रोबोकॉप म्हळ्यार कितें आनी सर तुमचो अणभव कसो आशिल्लो कारण 2 वर्सां पयलीं जशें तुमी सांगलें गोंयान न्ही इंडियेन सुद्दां फर्स्ट रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तुमी केला सो तुमचो अणभव कसो आशिल्लो? हो इंडियेक फर्स्ट म्हणजे ते गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज Okay. कारण आमी उलयता जेन्ना ही फॅसिलिटी लोकां पर्यंत पावोवपी गव्हर्मेंटूच आसता सो गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजीन आमी पयले आसले आनी हाजो हे असो आसा की रोबोटीक सर्जरी ही इज दी एप्लिकेशन ऑफ AI म्हणजे कितें द बेस्ट एप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन मेडिकल प्रॅक्टीस आणि वेन आय से आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाजो अर्थ असो न्ही की रोबो वता आनी करता तेच इट इज ऑलवेज अंडर दी ह्युमन कंट्रोल आणि हो आमी जो रोबो वापरलो ताचें नांव वॅलिस आतां हो आमचो रोबो आमी जो वापरलो तो कमांड आमच्याच कडल्यान घेता फ्रॉम दी ह्युमन सर्जन आणि तो एग्जिक्युशन जे आसता पळय देर इज ऑलवेज अ ह्युमन एरर खंयची गोष्ट तुमी जर तुमकां परत परत करची पडली जाल्यार तातूंत 2 गोश्टी आसता ते लक्षात घेवंक जाय आमी एक म्हणजे फटीक फॅक्टर आनी दुसरो दी ह्युमन एरर आतां मिस्टेक वेगळी एरर म्हणटा ताका आनी करेक्शन आसना सो तो ह्युमन एरर आमी काडून उडयता आमी म्हाका दिसता विदावट रोबो हजारांनी तरी न्ही केला हांवें स्वता आनी म्हाका म्हजे रिजल्ट्स आर यू कॅन आय कॅनॉट से माय रिजल्ट्स आर बेस्ट बट म्हजे आतां कितलेशेच पेशंट आहा 15 वर्सां 16 वर्सांचो फॉलोअप आसा and they are happy about knee replacement surgery without robo also. But when I did my first robotic knee, I was so happy basically because कितें आसता you could do it in a small incision ताका म्हणटात आमी MIS minimally invasive surgery आणि अशा प्रकारान केल्यार तुमी you don't open the bone medulla. आता तुमकां खबर आसतलें तुमी दोतोर की when you open a bone canal that is known as medullary canal there are some risk of surgeries that is fat embolism bone marrow embolism so हे गोष्टी तुम्ही avoid करूंक शकता in robo. First thing I said is minimally invasive. Second is you can avoid certain kind of complications जी conventional surgery जाता. तिसरी गोष्ट म्हणजे accuracy. आज जर खंयचोय आर्टिफिशियल जॉयंट हॅज टू सर्वायव लॉंगर आमी ताका सर्वायवरशीप म्हणटा देन दी आर्टिफिशियल जॉयंट दॅट यू फिक्स इन टू दी पेशंट्स नी ऑर हिप हॅज टू बी अलायन्ड इन सच अ वे दॅट इट हॅज अ लेस वेअर आमी म्हणटात वेअर अँड टेअर कळ्ळें न्ही तुमकां सो आमी आतां कशी गाडयेचे टायर जर ते माल अलायन आसले गाडयेचे टायर जरून वतले सो आमचे कंपॅरिजन of a knee joint or a hip joint is to that of a tire of a car. Correct. So ho alignment जो आसा it is in degrees 1 degree and half a degree. So तो मातसो सुद्दां alignment जर चुकलो जाल्यार तुमची सर्वायवरशीप म्हणजे पेशंटाचे लायफ एक्सपेक्टन्सी ऑफ दॅट जॉयंट बिकम्स लिटल लेस सो हो एक व्हडलो फायदो आसा. सेकंडली तुम्ही जर एक डेटा फिट केलो हाका रोबोटाक आनी सांगलें म्हाका अशीच नी जाय जी वीच इज दी बेस्ट अलायनमेंट नी जाल्यार तो रोबो एग्जिक्यूट करपाक 100% तुमकां मदत करता. सो हे सगळे जे एडवांटेजीस आसा म्हाका दिसता समवेर हे आमी पास ऑन करूंक जाय फॉर बेनिफीट ऑफ पेशंट म्हणजे जे दुयेंत आसतात लोक कॉम्प्लेक्स केसीस आसतात हांकां हो जर आमी बेनिफीट दिलो म्हाका दिसता की तांचो जॉयंट वर्सांनी वर्सां बरो चलतलो आनी तांची मोबिलिटी आनी तांचो क्वॉलिटी ऑफ लायफ वील इम्प्रूव. तुम्ही जेन्ना हे रोबोकॅप हाडलो सो तुमी ते एक्झॅक्टली तुमकां हो रोबोट कसो कितें मेळ्ळो म्हणजे तुमचे अणभव कशे आशिल्ले? रोबोटीक हाडप वॉज रियल चॅलेंज फॉर मी इन GMC आनी हांवें तो हाडलो एज अ डेमो आनी हाडलो खंयच्यान वन ऑफ द बेस्ट इंटरनॅशनल कंपनी कॉल्ड जॉन्सन अँड जॉन्सन. आतां तांचो रोबो हाडून तो इट वॉज नॉट इजी टू शिफ्ट टू OT. म्हाका क्रेन सुद्दां हाडची पडली रातची आनी आमी ती रातची शिफ्ट केलो बिकॉज नेक्स्ट डे आमी 7 पेशंट्स दवरलेले फॉर रोबोटीक आनी शिफ्ट करून आमी तो केलो आनी आमी डेमो हाडलो कित्याक विकत घेवपाक गेल्यार ताका ऑलमोस्ट 6-8 crores पडटा. सो सुरवातीक आमी पळोवया म्हटलें ताजी बेनिफीट कितें आनी कंपनीन
कंपनी वॉज कायंड इनफ टू गिव डेमो. सो त्या डेमोचेर आमी 7 केसीस केले आनी सगळ्यांक फ्री केल्या. कारण गव्हर्मेंट म्हटलें की आमी ते एक सुद्दां पेशंटाक पिंच दिली ना. आनी जी पयली पेशंट केल्ली आमी फर्स्ट केस तिका आमी सकाळी केली, बाय इवनिंग शी वॉज वॉकिंग. आनी ती शी वॉज सो हॅप्पी. हांव आतां तिचें नांव डिस्क्लोज करना. शी वॉज सो हॅप्पी आनी ब्लड लॉस वॉज हार्डली 50-60 cc फॉर सच अ बीग सर्जरी. ताका लागून आमी वी वर मोर इम्प्रेस्ड की आमकां दिसलें ही टॅक्नीक वापरपाची सगळ्यांक. आनी हेतून एक व्हडलो रिकवरी पिरियड इज लेस. पेशंट गेट्स लेस पेन पोस्ट ऑपरेटिवली. अलायनमेंट बरो उरता आनी सर्वायवरशीप एज आय टोल्ड यू अर्लियर इज ऑलवेज ग्रेट इन दी नी जॉयंट्स. बेजिकली नाव वी आर युजींग इट ओन्ली फॉर दी नी जॉयंट्स. म्हणूनच म्हाका दिसता हो म्हजो जो फर्स्ट केस आसली इट वॉज रियली चॅलेंजींग. पण जेन्ना वेन यू वॉन्ट टू ब्रिंग innovations in the medical college, or you want to bring innovations in your department, which I think is a right of every consultant in GMC. So when you bring innovations, it has a bigger impact in the society. True. It has a bigger impact on students' life. आणि तो robotic arm तो तुझ्या अंडर आसता, पण ताका एकदां सांगलें की तो तशें काम करता. आणि तो जर तुका काम तशें करपा नाका, तुका दिसलें खंय तरी की हे चुकता, 1-2 मिलीमीटर सुद्दां चुकता, तर एक बटन आसता, तो दाबलो ते तो रोबो आपलो कंट्रोल तुमच्या हातांतल्यान सोडून दिता, म्हणजे तुज्या कडेन सोडटा. सो देर आर सेफ्टी मेजर्स ऑल्सो. अशें न्ही की लोकांक दिसूंक नाका की तो रोबोच करतलो आनी आपूण आपली वाट लायतलो, अशें कांय ना. हो रोबो इज डायरेक्टली अंडर ह्युमन कंट्रोल. आणि जो ह्युमन जाणा ही सर्जरी तोच तो वापरूंक शकतलो. अशें ना की हांव तुका कामाक लायला आनी हांव बसला, अशें जायना तें. सो खूब कडेन दिसता की रोबो करता आनी सर्जन आरामात बसला, शक्यच ना. आनी सर्जनाची तितली इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. म्हणजे स्वता तो आर्म, रोबोचो आर्म हांव धरतालो वायल्स डुईंग सर्जरी ऑर बोन कट्स. सो तेच म्हाका दिसता की टॅक्नॉलॉजी इज ग्रेट and its application is also greater. Only thing is that as days go on, we will get better and better technology to be used in medical field. As a head of department of अस्थिरोग डिपार्टमेंट म्हणजे ऑर्थोपॅडिक डिपार्टमेंट, सरान खूप वर्सां ते फूल विभाग सांबाळ्ळा. सर, जेन्ना तुमी हे विभाग सांबाळ्ळा तेन्नाच्यान त्या वेळी पर्यंत ह्या वेळी पर्यंत मेन बदलाव कितें आयला डिपार्टमेंटान? मेन बदलाव म्हणजे खूपशे बदलाव आयले. कारण तुमकां जे हांवें सांगलें पयलीं मेजर ट्रिटमेंट वॉज प्लास्टर ऑफ पॅरीस. आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे खूब प्रॉब्लेम्स आसता. तुमकांय खबर आसतलें की ताजी एलर्जी जाता, इचिंग जाता, पेशंट कॉम्प्लायन्स म्हूण आसता तो कमी आसता. त्या भायर यू कांट एटेन परफेक्ट अलायनमेंट ऑफ दी फ्रॅक्चर्ड बोन. मातशें वांकडी जाता, केन्ना केन्ना भितर हालता. आनी आतां जर तूं म्हाका, तेन्ना आमी दिसाक म्हाका दिसता कांय ना म्हटल्यार 60-70 प्लास्टरां घालताले वेन आय जॉयन्ड एज अ ज्युनियर रेजिडेंट, मे बी आफ्टर दॅट वेन आय वॉज अ ज्युनियर कन्सल्टंट. आतां हार्डली आमी 10 ते 15 प्लास्टर घालता पर डे. पण टर्न ओवर ऑफ पेशंट्स वाडला. हाजो अर्थ कितें जाला, वी हॅव गॉन फ्रॉम दीस टू दॅट लेवल. कळ्ळें न्ही तुमकां? सो म्हजें मत अशें की ह्या डिपार्टमेंटान जो इम्प्रूवमेंट जाला फ्रॉम लास्ट, हांव आसलो म्हणून म्हणना, पण आय वॉज proactive in bringing technology. I was more proactive in getting endoscopic surgery, Ilizaro surgery. There is something called as Ilizaro surgery where you use it to increase the height of the patient, increase the length of the bone. हे सगळे गोष्टी आम्ही हाडले आणि हाजो बेनिफीट एक दुयेंताकूच जाता. सो म्हजें पर्सनल मत की डिपार्टमेंटान जेन्ना एडवान्समेंट जाता, डिपार्टमेंटान जेन्ना टॅक्नॉलॉजी एचीव करता आमी ऑर नवीन टॅक्नॉलॉजी हाडटा, ही डायरेक्टली खंय ना खंय दुयेंताक ताजो फायदो आसता. आनी अशें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. आमी एज अ डॉक्टर्स इन गव्हर्मेंट सेटअप. सो म्हजो हो एक पर्सनल एक्सपिरियन्स की आज खंयच्याच कारणाक लागून, हांव आसतना तरी खंयच्याच कारणाक लागून ऑर्थोपेडिक पेशंट GMC भायर वचनाशिल्लो फॉर ट्रिटमेंट, इवन फॉर मेगाप्रोस्थेसीस ऑर आर्थ्रोस्कोपी. आय मायसेल्फ इज एक्सपर्ट इन डुईंग एंडोस्कोपिक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी. आमी कितलेशेच लिगामेंट इंजुरीज रिकन्स्ट्रक्शन केला. हे
व्हडलेपण अशें न्ही, पण ही लोकांची सेवा जाता हम्म. आनी ही सगळी सेवा आतां मेडिकलान जाता आनी ताका लागून हांव खूश आसा. सर ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा की निस्वार्थ पद्दतीन तुमी खूब लोकसेवा केल्या आनी आतां सुद्दां जेन्ना आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन जेन्ना वता 7 नंबर ओपीडीचेर तितलीच गर्दी आसता आनी ती गर्दी सगळ्यान बाकीच्या ओपीडी पेक्षा चड आसता. सो आतां तुमच्या 41 वर्साच्या अणभवान तुमी अशे कितले पेशंट पळयले आसतले? आतां ताजो कावंट आसचो ना, पण इनन्युमरेबल. पण हांव जितले गांवांनी गेला पळय, आतां आमी मेगा कॅम्प करताले आनी प्रत्येक गांवांनी म्हाका म्हाजे पेशंट मेळ्ळा. हाजो अर्थ तुमी समजून घेवचो की रँडमली सुद्दां जर तुमी गोंयांत कोणाक विचारले जाल्यार दे वील से दे हॅव सीन मी एटलिस्ट वन्स. म्हणूनच हांव म्हणटालें की सराक खरीच वळख करून दिवपाची गरज ना, कारण सराक आमी सगळे वळखताच. आनी इतलेंच न्ही, जेन्नाय कोण पेशंट सरा कडेन वता तेन्ना सर बरे भशेन आनी आजुनूय तितल्याच मायेमोगान ते पेशंटाक सदांच पळयता आनी हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सर आतां हाचेर फुडें जर उलोवपाक जाय, तुमी जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हटलें, आतां सर आमकां कळ्ळें की अस्थी रोगात आमी जर रोबोट हाडलो जाल्यार कितले फायदे आसा. म्हळ्यार ब्लड लॉस, रक्तस्राव कमी जातलो, कॉम्प्लिकेशन्स कमी जातले, घाव बेगीन भरून येतलो. सर अशेंच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमी आनी खंयच्या पद्दतीन आमच्या पेशंटांक लागून गोंयांत हाडूंक शकता? जी म्हाजी ज्ञान आसा त्या प्रमाणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हॅज अ बीग रोल इन मेडिकल प्रोफेशन. आतां हांव आतां रिटायर जावचे पयलीं आमी एक HMIS म्हणून नवीन सिस्टम आमी आतां सेट करपाचे आहा GMC. आतां हातून सुद्दां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसता. हातून तुमकां पेशंटाचे वेटिंग लिस्ट, पेशंटाचे वेटिंग पिरियड, तांचो OPD अपॉयंटमेंट इज ऑल डन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. म्हणजे कोणाचो टायम वेस्ट जायना and you get your appointments on your mobile phone, you get it on your some kind of contact, and then you come and at that time and do your consultation with them. आणि एक big role of artificial intelligence is radiology आणि pathology. हे दोन जे ब्रांचेस आसा ताका ताजो खूब फायदो आसा. म्हाका दिसता आमी एक रेडियोलॉजीन ऑलरेडी एक सॉफ्टवेअर लोड केला वेर यू कॅन डिटेक्ट अर्ली लंग कॅन्सर on artificial intelligence, and ho ek program is along with one Tata group or somebody, and then I think it will go a long way to help patients. आणिक म्हणजे दुसरी गजाल, artificial intelligence can read your histopathology slide and give you the correct diagnosis. So थंय यूज जाता. मागीर like I told you आमी आमचे हितून रोबोटीक हिप जाता, मागीर ताजे समथींग कॉल्ड एज हाफ नी, रोबोटीक हाफ नी. तशेंच जनरल सर्जरी, मागीर गायनेकॉलॉजी हातूनय बी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबो वापरून यू कॅन डू कॉम्प्लेक्स सर्जरीज विथ लेस कॉम्प्लिकेशन्स. आतां फुडें म्हाका तरी दिसता हाजो खूब यूज जातलो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो इन मेडिकल प्रॅक्टीस. आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल मोस्टली आतां आमी वी आर द ओनली प्रिमियर इंस्टिट्यूट इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी शूड एडॉप्ट ऑल दीस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक्निक्स इन आवर इंस्टिट्यूट, बिकॉज बेजिकली इट विल हेल्प पुअर पेशंट्स. आनी कांय ना, फक्त फायदो जातलो तो दुयेंताकूच जातलो आनी लोकांकूय जातलो. सर तुमी इतल्या सविस्तर रितीन आमच्या प्रेक्षकांक जे एक्सप्लेन करता, आय होप की तुमकां सगळ्यांक कळून येता की गोवा मेडिकल कॉलेजीन गोंयकारांक तर सगळी ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्टूच आसता आनी हितून तर सरान तर खूब वर्सां काम केलांच. सर हाच्या भायर जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स GMCन येतले तर टायम सेव जातलोच, पण म्हाका दिसता दोतोरांकूय फायदो जातलो, बिकॉज बाकीचे प्रोसिजर टायम बीन सगळे कमी जातले न्ही. पयलीं म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जालें की तुजो डेटा बरोच सेव जाता, नंबर 1. आनी पेशंट वील हॅव एन ID कार्ड. ताका ते व्हडले पेपर आनी लायनीन उबे रावचे पडचे ना. तो ID कार्ड दिलो तो की ताजो फूल रिकॉर्ड येतलो. ताजो रिकॉर्ड आयलो की दोतोराकूय फॉलो अप करपाक बरें की बाबा हाका कितें कितें केल्लें आमी, लास्ट विजीट कितें दिल्लें, आतां कितें ट्रिटमेंट, वॉट इज इज प्रोग्रेस, तेजे ब्लड रिपोर्ट्स, एवरीथींग. सो म्हणजे खंयच्याय आमी जर क्षेत्रांत गेली, खंयच्याय डिफरंट OPDन जाल्यार सुद्दां ते एका जाग्यार सगळी डिटेल्स आमकां पेशंटांची मेळटली. सेकंडली हो जो डेटा यू कॅन डू अ रिसर्च वर्क ऑन. वन बीग अचिवमेंट फॉर
एनी इन्स्टिट्यूट, आतां आमचें एक टर्शरी इन्स्टिट्यूट, हय थंय रिसर्च हो जावकूच जाय आनी खूब प्रोएक्टीव आनी जेन्युइन रिसर्च जावंक जाय. सो तेन्ना सुद्दां हो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी HMIS ऑल वील हेल्प यू. सो म्हाका दिसता इन अ बीग वे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज गोइंग टू कम इन मेडिकल प्रॅक्टीस. आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे म्हणटा हितून सर डॉक्टरांक ट्रेन करप म्हळ्यार कितें डिफरंट आसतलें काय ही आमीच सगळीं जी नॉर्मल डॉक्टर्स आनी आमकां स्पेशल एक्सपिरियन्स घेवचो पडटलो? म्हाका तरी दिसना की ताका एक स्पेशल ट्रेनिंग कितें आसतलें, कित्याक जे डॉक्टर जातात तांकां खूब कॉमन खूब सेन्स शिकचें आसता पडटा. आनी तांचे कडेन नॉलेज आसता. आतां आमी रोबोटीक हांव शिकलो खंय, हांव USA गेल्लो 2 दिसां खातीर आनी थंयच हांव रावता थंयच रोबोटीक हे आसली लॅब आनी आमी सॉबोन म्हणटात. ऑन दॅट सॉबोन आय प्रॅक्टिस्ड एंड देन आनी ज्या रितीन हांव तुमकां म्हटलें आमकां खबर आशिल्लें कशें नी करतात ते. सो तो रोबोचो हेल्प घेवन आमी तो तसोच मागीर प्रोग्राम केलो आनी शिकले. सो हे शिकप म्हाका दिसता व्हडलें स्ट्रेसफूल आसचें ना आनी एक्स्ट्रा कांय आसचें ना. आतां तुमी पळयलां आसतलें आमच्याकय आमची ज्युनियर जनरेशन इज मोर स्मार्ट इन मोबायल. म्हाका जर कितें मोबायलाचें कळना जाल्यार हांव म्हाज्या चल्या कडेन दिता नाजाल्यार चलये कडेन दिता आनी ते म्हाका रोखडें सोल्युशन दिता. अशी गोश्ट ही. सो म्हाजे हितून आतां जे नवीन डॉक्टर येतले तांकां तर AI म्हटल्यार कांय न्ही आसतलें आनी तांच्यांनी हें शिकून घेवप आसतलें, कित्याक हाजो तांकांय फायदो आसा आनी पेशंटाकूय फायदो आसा. म्हळ्यार परत एकदां सांगप म्हळ्यार जशें आमकां सरान बरें एक्सप्लेन केलें, दोतोरूच आसतलो, फक्त इंटेलिजन्साची मातशी हेल्प घेतलो. तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी रोबोटीक सर्जरी हेचे कडल्यान कोणाक अशी भिवपाची कांय गरज अशी ना, कारण ताच्या फाटल्यान जी तकली आसतली ती एका दोतोराचीच आसतली. करेक्ट न्ही सर? करेक्ट. हाचे वयल्यान सर आनी एक तुमकां प्रश्न विचारप म्हळ्यार की आतां 2002 ते 2025 अरावंड 22 ते 23 वर्सांनूच इतलें इम्प्रुवमेंट जाला. सर सो फूल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटीक सर्जरी अशा सगळ्या लोकांक एफोर्डेबल आनी एक्सेसिबल म्हळ्यार सगळ्यांक मेळपाक सर आनी कितलीं वर्सां अशी वतली? सद्या वॉट स्टॅटिस्टिक्स आय नो की आमचे तरी मेडिकल फिल्डान इन दीस कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हॅज बीन युटिलायज ओन्ली टू 5%. So we are very much in the start of we are very much in the beginning stage. आमचे कडेन खंयचेच मेडिकल कॉलेजीन ऑर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचें एप्लिकेशन चालू ना. सो आमकां हे सगळें इनकॉर्पोरेट करचेच पडटलें. हातून फंडींग इश्यूज आसतले, फायनान्शियल इश्यूज आसतले, पण म्हाका तरी दिसता आतां हालीं खुबशे आमचे टॅक इंजिनियर्स परते येवपाक लागल्या देशान, कित्याक तरी सम प्रॉब्लेम इंटरनॅशनली. हे लोक स्वता हांगा येतकूच, आनी तुमकां खबर आहा आमचे टॅक इंजिनियर्स खूब हुशार आसता, तांच्यांनी जर मेक इन इंडिया म्हणून कितें अशें केलें, एफोर्डेबिलिटी कमी केली आनी आमच्या कॉलेजीन ऑर मेडिकल कॉलेजींनी हें दिलें कितें सांग AIचे सॉफ्टवेअर एट एफोर्डेबल रेट, जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे मेडिकल कॉलेज वील हॅव आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन टिचींग. आनी एक तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की वी वर दी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज टू हॅव क्लासरूम. आमचो क्लासरूम समवेअर इन 2016-17 वी इनॉग्रेटेड. आतां classroom is also a part of artificial intelligence where you connect with all the other medical colleges and see their teaching program, and you select, you can have a software in that which you can select म्हाका फिजियोलॉजीचेच लेक्चर जाय, आज एनाटॉमीचेच जाय, म्हाका जनरल सर्जरीचेच जाय, एंड जे बेस्ट इन्स्टिट्यूट्स आसा, आमी म्हणनात आमचे इन्स्टिट्यूट वायट आसा, पूण सगळ्यांचे तुमकां एकाडेमिक्स पळोवपाक मेळटा. सो हो एक असो प्रोग्राम आमी क्लासरुमा थ्रू केला. आनी आतां आमची एक नवीन कॉलेज बिल्डींग आयल्या which will be inaugurated maybe very soon. आमकां ती हँड ओवर जाली की तातूंत ही सगळी फॅसिलिटी आसा. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, क्लासरूम आसा, प्लस इट वील हेल्प पीपल टू गेट अ डेटा फ्रॉम अदर सोर्सीस लायक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, आनी ते पळोवंक शकता तुमी, तरेतरेची सर्जरीज व्हिडियोज पळोवंक शकता. म्हळ्यार सर जी डिफिकल्ट टॉपीक आसा ते जेन्ना आमकां कळना ते आमी वचून थंय परत तेजेर सविस्तर रुपान आमी सगळी म्हायती घेवंक शकता. ओके.
सर आनी हाचेर स्कील लॅब म्हणून आसा न्ही GMC, सो ताचेर तुमचे कितें उलोवणें? आमची स्कील लॅब जी आता येता ती एक वन ऑफ द क्लास स्कील लॅब, बिकॉज आमच्या कडेन थंय आतां मॅनिक्विन्स आसात, एक मॅनिक्विन एक करोडाचो, म्हणजे इट इज कॉल्ड एज इंटरॅक्टिव्ह मॅनिक्विन. तो सारको ह्युमन कसो उलयता तुजे कडेन. सो इन स्कील लॅब वी आर गोइंग टू ट्रेन ग्रॅज्युएट्स ऑर पोस्ट ग्रॅज्युएट्स विथ ऑल कायंड्स ऑफ मेडिकल प्रोसिजर्स. म्हणजे आमी जे ह्युमन बॉडीचेर करता ते थंय करता, आनी ते चुकल्यार मात सुद्दां चूक जाली जाल्यार ती मॅनिक्विन सांगतली त्या स्टुडंटाक की हे पळय हे सारकें ना तुजें. सो त्या कायंडची आमी लेवल टॅक्नॉलॉजी हाडल्या आनी आतां ते ऑलरेडी आमी एप्रूव जाल्ली आसा, ताका फंड्स पासून आयिल्ले आसा आनी ती व्हेरी सून इट विल बी कमिशन. सो तुमचे कडेन उलोवन खरेंच बरें दिसलें आनी तुमी सविस्तर पद्दतीन आमच्या प्रेक्षकांक लागून इतल्या सगळ्या आमच्या प्रश्नांचो बरे रितीन सगळीं आन्सरां दिलीं. आनी म्हाका दिसता खूब लोकांक जे डावट्स आसले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटीक सर्जरी हाचेर सर तुमी खूब क्लॅरिटी हाडल्या म्हणून तुमचे खूब आभार सर. सर एक लास्ट तुमची मॅसेज आमच्या तरणाट्या दोतोरांक लागून? आमचे जे आतां जी ऑर्थोपेडिक्स आसा, एक्चुअली इफ यू सी नीट PG, orthopedics is in demand. Yes, After absolutely. radiology, because orthopedics is something where the sky is the limit, म्हाका दिसता. आनी आतां जे आमचे नवीन तरणाटे जॉइन जाता ऑर्थोपेडिकां, म्हाजी इतलेंच तांकां मॅसेज की तुमी यू कीप युअर सेल्फ अपडेटेड वीथ द लेटेस्ट थिंग आनी रिमेन डेडिकेटेड टू युअर वर्क. कारण आज जर ऑर्थोपेडिक सर्जराचें काम पळयशी तो दीस रात ओटीनूच उरता, हांवूय तसोच उरतालो, म्हूण आज आमी इतलें करूंक पावले. आनी दीस रात ओटीन उरलो म्हण ताका ताण भूक आसना. सो हे विसरून जर तुमी काम केलें, म्हाका दिसता तुमकां खंयच भिरांत ना आनी तुमी यू वील बी द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन. अँड फॉर यू स्काय इज द लिमिट. यू कॅन डू एनी प्रोसिजर टू दी अल्टिमेट, आय वूड कॉल इट अल्टिमेट प्रिसिजन वीच इज द नीड ऑफ द अवर. सो तुमी जर परफेक्ट प्रोसिजर केलो तो पेशंट तुमचो ऑर तुमचो तो दुयेंती तुमचे बरें मागून घरा वतलो. हीच म्हाजी मॅसेज आसा तांकां की डेडिकेशन. सर सरान जशें सांगलां, हार्डवर्क, डेडिकेशन, पॅशन अँड पेशन्स आर आय थिंक हे आमच्या तरणाट्या दोतोरांक लागून सरांची मेन मॅसेज. सर थँक्यू सो मच. तुमचे खूब आभार, तुमी हांगार आयले आनी आमच्या प्रेक्षकांक खूब बरे सविस्तर रितीन सगळें एक्सप्लेन केलें म्हणून. थँक्यू सर. थँक्यू.